ngit-ngit pa kaayo. Good morning everyone. Ngit-ngit pa kaayo ang kalibutan ara. Alas 6 diri sa Italy. Alas 6:20 pero kuan pa kaayo. Gabi pa kaayo. Naghulat ko og bus. Kay kuan. Padulong ko sa akong trabaho kinahanglan sayo ko mo adto sa Mulakaw kay akong trabaho layo kayo magsakay kog tren. Isa ka bus, duha ka bus o isa ka tren akong sakyan. Ingon ana kalayo kay part-timer man ko. Pero kung magstayin ko, dili ko magkuan, dili ko magnaog nya. Kuan man ko part-timer, kada adlaw 4 ka oras, 5 ka oras ana. Sa buntag 4 ka oras. Unya pagkagabi pagkahapon 3 ka oras ana, bari 7 hours ang akong trabaho. Pagkahuman akong trabaho ana, muuli nako pwede man diri nga kuan mag kanang per oras ra ka. Pwede pud ka nga kanang tibok adlaw nya pagkagabi muuli ka stay out. Pwede pud ka stayin. Pero mas maayo ang kanang kuan gani kanang part-time kay paghuman nimo og trabaho human sa imong oras muuli na ka. Mo ni among hulatanan kani. Dili ka pwede maghulat og bus nga kanang walay ingon ani kana. Unya, ang mga bus po dili pud sila mohunong og kanang wala po ingon ana Dili parihada sa Pilipinas ba nga bisag asa ka mo para pwede. Dili ka pwede mo para og kanang kuan, kanang walay mga ingon ani kanang stop. Nya naa pa jud siya mga number, naa siya mga number kana mga number. Unya magpili ka ana kung unsay sakyan nimo kanang padulong sa imong adtuan, naa na siya numero mo nang dili jud ka mawala diri Lahi diha sa Pilipinas nga kanang mawala gani ka kay kuan kanang unsa ni. Kay wala man nay mga ingon ana nya paghuman pwede ka makasakay ka kung dili ka mangutana sa driver mawala pa ka kung dili ka mangutana og asa ka. Pero kini sure na jud siya nya naay oras nya sa imong cellphone naa pod mag-i-download nimo naay makita nga ang oras kung unsang orasa moabot ana. Kana lang, good morning sa tanan og amping mo diha. Ciao ciao, bye bye.